أشهد
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغابرة فبلغت بينة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف في مسكن استقراره وموضع خروجه وقد قادت الأقدار الأزلية بما قامت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستذكره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهور ومهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يرغم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأرسل لا تفي بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعلم الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تنوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم مع السامع ولعل الله ينفع بالمتكلم مع السامع ولعل الله ينفع بالمتكلم مع السامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع يتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قرآن القلم أن يخط ما حركته به الأنامل مما استمع له فهو من صفات هذا العبد المحمود الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
بالنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرافهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية يختص ما شاءت من البدية بكمال الخصوصية استودع هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد علم قديم إلى من خصصت بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حك هذه الذرة وصونها. فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عدلا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقربا وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم الفيوضات فضله فتنتشر فيه آثار مجدي الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربي خلق طه من نور في اعتراض. ربي خلق طه من نور في اعتراض. ربي خلق طه من نور في اعتراض. أنا أقبل يا مختار. أنا أقبل يا مختار. أنا أقبل يا مختار. أنت الأمين أنت الأمين
بيت المعمور صلى إمام وقدم من ربي بان الجليل وقدم من ربي البان الجليل
يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة لالتقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البنيات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور. بعد تنقله بالبطون والظهور فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونعطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود التهديج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت لنا هذا المسنور ليأخذ نور كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنقذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قصر الله له من الشرف والقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي أطلب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور على العمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على يا ربي يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سميتك بما سماك الله سبحانه وتعالى به في الأزل بالاسم المبارك أحمد راكا الرفيف بن محمد فهر الرازي. بارك الله فيه وجعله من أولاد السلامة وجعله قرة عين لوالديه المسلمين أجمعين وحفظه الله تعالى من كل شر وعافاه من كل ضر وجعله في الحصون المنيعة من شر ما يخاف أحذر ورزقه حفظ القرآن وخدمة الشريعة ومحبة الصالحين وعافية في بدنه وقلبه وقالبه وجعله بارا بوالديه وخيرا عليهما وعلى أسرته أجمعين مع كمال لطف العافية بسر الفاتحة.
سميتك بما سماك الله سبحانه وتعالى به في الأزل بالاسم المبارك محمد فهيم بن الأستاذ أحمد موفق. اللهم بارك فيه وفي ذويه وفي أهليه، اللهم اجعله من أولاد السلامة والبركة، واحفظه من الشر والهلكة، واجعله من أهل الخير والسعادة، وارفعه إلى أعلى مقامات القرب، واجعله من حفظة القرآن وحفظة الشريعة المطهرة، وبلغه مراتب الأولياء الصالحين، واجعله بركة ورزقا وخيرا وهداية على والديه، وارزقهما بره، وارزقهما طاعته مع كمال لطف العافية، واحفظه من المعاصي والسيئات والآفات والعاهات بسر الفاتحة. وإلى حضرة النبي فاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسنه الأخلاق بما تضيق عن كتابة المتون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، أوسعهم بالمؤمنين حلما ورقا، مرا فلا ينقل ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو له الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر الطيب تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو منطلق عن زين الوجود، أجمد في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها خذت على نجم الصهى بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحصل مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة وبذلك يحسن الخلق كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم
Bismillah, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحرك الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وجعلنا
يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. من أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. يا الله يا الله ويا الله يا 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 الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأ من أعمال الخيرات بفضلك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وملكا في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من ضاجهم وقارب أمة المسلمين كافة عامة من لا زائر ولا زائر له. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكنا في مسجد جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك خصوصا إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني. اللهم اجعل فداءه من النار، فكاكا له من النار، سترا له من النار، وحجابا له من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para guru-guru agama, wabil khusus ayahanda kita Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan saudara beliau dan yang lain-lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian barataan. Alhamdulillah kita berkumpul di malam ini, malam yang penuh berkah, malam penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan semua kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada segala penyakit kita, penyakit zahir maupun penyakit batin, dan kita diselamatkan dunia akhirat, mendapatkan keberuntungan dunia akhirat, mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad, dan para keluarganya dan para sahabatnya, tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan tamu yang mulia, yaitu Syekh Mukhtar Jamal. Amin. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa datang ke majelis kita ini beserta rombongan. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ulun kada berpanjang-panjang, ulun mengucapkan terima kasih banyak warga sekitar yang membantu daripada tenaganya, pemikirannya, atau yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan pian dengan sebaik-baiknya balasan. Dan ulun memohon maaf kalau pina di sini ada yang panas, takajal, mungkin ada yang lapar juga. Sudah ulun minta maaf, minta halal, minta redha. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum sidin tausiah, karena dikenalkan dulu oleh penerjemah kita, Ustaz. Sambil sambil dikenalkan karena sidin ya. Allah minta halal, minta ridha, minta maaf. Mudah-mudahan ada berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدي الحبيب الفاضل عبد الرحمن الحبشي حفظه الله وطال الله في عمره ورزقه الصحة والعافية ومتعه بعافيته متعة كاملة. الحبيب أحمد ولدان الكاف حفظه الله. الأستاذ الفاضل أحمد موفق. الأستاذ أحمد خيري. الحبيب محمد الحبشي. الحاضرين ما شاء الله ما شاء الله. الحاضرين علماء كياهي، أستاذ حاضرين dan حاضرات، tua-tua, muda-muda, wanita-wanita, perempuan-perempuan, laki-laki. الحاضرين جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu yang mulia kita, guru kami Dr. Syekh Mukhtar Jamil. Beliau memulai dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para keluarganya dan sahabatnya dan seluruh para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kemudian kata beliau yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, para habaib, para syaraib, khususan orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan juga Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala akan sehat walafiat, diberikan panjang umur dan di dalam taat ibadat. Dan juga yang kita hormati Al-Habib Ahmad Wildan Al-Kaf, dan juga guru kita Khadimul Majlis Al-Ustaz
Da'i ilallah Ustaz Muwaffaq dan seluruh para habaib dan juga guru-guru agama yang ada di majelis kita ini dan seluruh para hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan dengan apa yang beliau ingin sampaikan, sedikit ulun menyampaikan mengenalkan akan biografi beliau. Beliau ini berasal dari kota Ta'iz. Jadi beliau Syekh Mukhtar bin Jamil bin Ghalib bin Hashim bin Ghalib bin Jamil. Jadi kabilah beliau itu, bangsa beliau, kita tahu di sini kan biasa orang Arab banyak kabilahnya. Ada yang kayak Habib kan Al-Habsyi, ada yang dari Bahashim, ada kayak Habib Ahmad Riddan itu kabilah bangsa Sidin Al-Kaf. Jadi kalau Sidin ini bangsa Sidin Jamil, karena dinisbahkan kepada Datu Sidin Jamil. Sesuai kalau kita artikan Jamil itu bungas, makanya Sidin Masya Allah teh bungas benar. Mudahan anak-anak kita berataan bungas juga, zahir dan batin. Beliau ini berasal dari kota Ta'iz, dari Yaman Utara. Dan beliau belajar dengan guru-guru yang dari kecil sampai sekarang beliau adalah orang yang selalu menghabiskan waktu beliau untuk belajar menuntut ilmu. Dan beliau pun juga belajar di kota Tarim, yang lebih tepatnya di Pondok Pesantren Darul Mustafa di bawah bimbingan guru mulia kami Sayyidul Habib Umar. Dari belajar sampai mengajar kurang lebih 20 tahun beliau berada di kota Tarim. Dan beliau ini di antara hobi beliau itu suka membaca. Sampai-sampai kadang beliau bila ada masalah atau apa yang menjanggal di dalam diri beliau itu, beliau ingin terus mengorek sampai ke akarnya. Jadi tidak tenang kecuali sudah menyelesaikan apa yang beliau ingin tahu. Nah ini yang antara hobi beliau. Makanya beliau dikenal di kalangan kakawanan Sidin dengan perpustakaan berjalan. Nah, perpustakaan jadi kita kada kitab tapi perpustakaan. Makanya beliau adapun sekarang alhamdulillah beliau juga mendapatkan gelar kehormatan yang diberikan dari Universitas Syekh Daud Al-Fatani di Thailand situ dengan gelar doktor di bidang akidah dan falsafah. Dan beliau saat ini sudah bermukim di kota Malaysia kurang lebih 2 tahun. Jadi makanya Sidin agak sudah mulai lancar, sudah mulai bisa dengan bahasa Melayu. الحمد لله على حضور هذا المجلس، مجلس الهداية ما شاء الله. وجزا الله خير الأستاذ الفاضل الداعي إلى الله أحمد موفق الموفق، اسمه موفق وهو موفق إن شاء الله تعالى. Kita alhamdulillah kata beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang mana kita di sini bisa berkumpul di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, majelis Al-Hidayah. Kita kita ucapkan untuk guru kita yang telah menjadi sebab bagi kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas dengan sebaik-baik balasannya Al-Ustaz Muwaffaq sesuai dengan nama beliau Muwaffaq. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik. Alhamdulillah ala هذا التوفيق من الله أن هذا المجلس تقرأ فيه دلائل الخيرات للإمام الجزولي، هذا الكتاب العظيم الذي جربت منفعته وبركته. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa hadir di majelis ini, yang mana lagi di majelis ini kita dengar dari guru bahwa dibacakan di sini, diamaliyahkan di sini membaca Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ini ma'ruf, terkenal bahwa mujarabnya dengan apa yang kita inginkan. Artinya ada masalah dibaca dengan Dalailul Khairat. Wa majalis Dalailul Khairat لله الحمد والمنة مجالس منتشرة في بلاد الإسلام، في الشام والعراق واليمن وبلاد المغرب ثم هنا في بلاد آسيا. وهذه مجالس أيها الأحباب يدفع الله بها بلاء كبير لا يعرفه الناس. Bahkan
nikmat yang sangatlah luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli al-ard, kepada orang-orang di muka bumi ini. Dalailul khairat ini banyak dibaca orang-orang di negeri-negeri, di berbagai negeri, di negeri Syam, Irak, Yaman, bahkan di negara Asia ini banyak majelis-majelis yang mana dibaca di situ akan dalailul khairat. Bahkan di antara menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat akan bala yang mana mungkin kita tidak tahu. ومجالس دلائل الخيرات مجربة لقضاء الحاجات ودفع البليات. Majlis Dalailul Khairat ini sangatlah mujarrab untuk mengabulkan segala hajat dan menolak akan bala musibah. فما لازم أحد مجالس أو قراءة كتاب دلائل الخيرات إلا وقضيت حاجته مع ختمه للكتاب. Maka tidaklah melazimi seseorang akan majlis Dalailul Khairat atau membaca akan Dalailul Khairat melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajatnya dengan dia mengkhatamkan akan Dalailul Khairat. Wa huwa kitabun mujarrabun li husnil khatimah. Dan juga kitab yang sangatlah mujarrab untuk mendapatkan husnul khatimah. Al-ulama kanu yaqra'un dalail al-khairat bi niyyat husnul khitam wa hudur al-habib sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam 'inda al-wafat. Makanya banyak dari ulama mereka mengamalkan membaca akan dalailul khairat dengan niat supaya mendapatkan husnul khatimah dan juga hadirnya roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا كان العلماء كما هو مقسم الأوراد اليومية يحافظون عليه ومن فاته ورد اليوم قضاه في آخر اليوم. Maka banyak mereka menjaga dengan cara juga ada sebagian dari mereka sesuai dengan hizibnya, karena di situ kan kita tahu di kitab Dalailul Khairat itu dibagi sesuai hari. Mereka menjaga apabila ada yang tidak ingat membacanya maka diqadha. ومن أكثر من قراءة وحضور مجالس دلائل الخيرات كثرت رؤيته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Orang yang memperbanyak di dalam membaca akan Dalailul Khairat maka dia pun juga akan banyak bisa bermimpi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولا سيما الصلاة الموجودة فيها اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد سيدنا محمد في الأجساد وعلى صورة سيدنا محمد في الصور وعلى قبر سيدنا محمد في القبور. هذه الصلاة في دلائل الخيرات مجربة كثرة قراءتها لرؤيا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Karena sigot-sigot yang disebutkan di dalam Dalailul Khairat di situ, di saat kita membacanya, memperbanyak membacanya, maka ini adalah di antara sebab untuk bisa banyak kita bermimpi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكانت عادة أهل مكة كلهم أجمعين كانت عادة أهل مكة أنهم بعد أن ينتهوا من صلاة الصبح في الحرم المكي يذهبون إلى دكاكينهم وأعمالهم. Kebiasaan orang-orang di Mekah dahulu, mereka terbiasa setelah salat subuh mereka pergi ke tempat dagangan mereka. وقبل أن يبدأ بالبيع والشراء يأخذ دلائل الخيرات ويقرأ ورد اليوم قبل أن يفتح الدكان. يفتتح دكانه بالصلاة والسلام على حبيب الله من جزء دلائل الخيرات. Sebelum mereka membuka toko mereka membaca dulu akan Dalailul Khairat. Ini amaliyah mereka, amaliyah orang Mekah dahulu. Mereka sebelum membuka dagangan mereka baca dulu Dalailul Khairat. وكان هذا قراءة دلائل الخيرات لديهم تعم البركة في دكاكينهم، رزق وفير ورزق مبارك، ويظهر هذا البركة على أولادهم يأكلون الطعام فيكون فيه بركة ونشاط للطاعة. Makanya asar atau efek dari membaca akan Dalailul Khairat itu sangatlah besar, dan semua yang ada di dalam dagangannya itu pun menjadi berkah. Bahkan berkah dari segi rezekinya bertambah luas, bertambah lancar, dan bahkan menjadi berkah bagi orang yang memakan akan harta atau hasil daripada yang dijualnya dari anak-anak dan keluarga. Wa subhanallah, kanat qira'atu dalail al-khairat da'bu an-nas kullihim hatta al-awam.
كان هذا الكتاب بالنسخة اللطيفة هذه حتى العوام الذين لا من أهل العلم لا بد أن يحافظ على دلائل الخيرات ويقرأ بعد صلاة الفجر ورده من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bahkan yang luar biasanya lagi, Dalailul Khairat ini menjadi wiritan, bahkan bukan hanya dari para ulama, orang awam pun banyak yang menjadi wiritan sebagai wiritan akan Dalailul Khairat. Kita lihat, kata beliau, banyak dari orang awam mereka memiliki akan Dalailul Khairat yang cetakan yang kecil ada di pakaian-pakaian mereka. فحافظوا على هذا المجلس، مجلس قراءة دلائل الخيرات، والزموه ولا تغيبوا عنه، واعلموا أن كل مجلس من مجالس دلائل الخيرات خزينة نور كبيرة تجدون أثرها في الدنيا قبل الآخرة. Maka hendaklah kita jaga betul-betul akan majelis Dalailul Khairat. Kita istiqomah hadir di majelis Dalailul Khairat, jangan sampai gaib sedikit pun, jangan sampai kita tidak hadir, kata beliau. Karena Dalailul Khairat, majelis Dalailul Khairat ini sebagai pembendaharaan atau sunduk yang berisi cahaya yang ini kita bisa mendapatkan manfaatnya dunia dan akhirat. ولا تفوت هذا المجلس مهما كنت مشغولا بأمر من الأمور فإن هذا المجلس يعود على بقية حياتك بالخير والسرور. Karena jangan sampai kita meninggalkan sedikit pun, bagaimanapun sibuknya kita dengan hal dunia, jangan kita tinggalkan akan majelis Dalailul Khairat, karena ini yang akan kita rasakan daripada keberkahannya untuk perkara kita dunia dan akhirat. فإن حاضر هذه المجالس لا يعلم كم يدفع عنه من شر ومن سحر ومن عين ومن شياطين ومن أذى جن ومن أذى ناس ببركة هذا المجلس وهو لا يعلم. Karena dengan hadirnya di majelis Dalailul Khairat, majelis seperti ini, dia mungkin tidak tahu berapa banyak daripada bala musibah yang sudah Allah Ta'ala lepaskan dari dirinya, daripada gangguan-gangguan jin, iblis dan sihir, banyak daripada hal yang dia tidak ketahui yang sudah Allah Ta'ala jauhkan dari dirinya. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حصن حصين من جميع البلايا والرزايا والأذايا. Maka perlu kita ketahui, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benteng yang sangatlah kuat untuk diri kita, untuk menjaga diri kita. فقد جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا أبي بن كعب وقال يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، كم أجعل لك من الصلاة من وردي؟ أنا عندي ساعتين 3 ساعات 4 ساعات أوراد، هذه 4 ساعات كم أجعل منها صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Diriwayatkan ada salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, beliau datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, berapa yang perlu ulun jadikan daripada salawat untukmu? Artinya beliau memiliki waktu misalkan 4 jam ini untuk berwirid, maka berapa dari 4 jam ini ulun tinggal sedikit untuk bersalawat kepadamu? فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما شئت، كم تريد أن تتضع من وردك من الصلاة عليه افعل. فقال يا رسول الله النصف. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, terserah berapapun yang engkau inginkan daripada waktu itu engkau jadikan untuk khusus bersalawat kepadaku, terserah. Lalu kata dia, kalau begitu setengah ya Rasulullah. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النصف خير وإن زدت فهو خير لك أنت. Kata Nabi SAW, setengah waktumu engkau jadikan bersalawat untukku, ini bagus, sangatlah bagus. Akan tetapi kalau engkau tambah lagi, maka tambah lagi bagus untuk dirimu. فقال يا رسول الله أجعل ثلثي دعائي صلاة عليك، أنا أذكر الله 3 ساعات، ساعتين صلاة على النبي وساعة قرآن وأذكار وأوراد. Maka kata dia menjawab, dia pun menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, ulun jadikan 2/3 waktu ulun untuk bersalawat. Dalam artian misalkan dia memiliki waktu 3 jam untuk berwirid, 2 jam dia jadikan bersalawat dan 1 jamnya sisanya berzikir, baca Al-Quran dan wiritan yang lain. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير وإن زدت فهو خير لك. Tapi Rasulullah SAW menjawab ini bagus, sangatlah bagus. Tapi kalau engkau tambah lagi, maka tambah lagi bagus untuk dirimu. فقال يا رسول الله أجعل دعائي كله صلاة عليك، وقتي كله ليس فيه إلا صلاة وسلام عليك. Kata Sayyidina Ayyub, kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, kalau begitu semua waktu ulun jadikan salawat untukmu. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذن تكفى همك
ويغفر ذنبك. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu semua keluh kesah yang ada di hatimu, apapun yang menjanggal di dalam hatimu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosamu akan diampuni. Kalau kamu ada stres, ada masalah, ada aba-aba di dalam kehidupan kamu, mahu masalah-masalah di dalam kehidupan kamu hilang, terus jaga salawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Salawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam ini cahaya macam matahari. Masalah-masalah kita macam gelap. Macam mana kalau ada matahari? Ada gelap? Tidak ada walaupun sikit. Salawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam ini paling cahaya di dunia dan akhirat. Aba-aba ada masalah di dalam kehidupan, di anak, suami, istri, rizki, sakit, badan, aba-aba, terus pergi ke salawat baginda sallallahu alaihi wasallam. Duduk, ambil tasbih, salawat, mesti kamu lihat Allah Subhanahu wa taala angkat bala. Ini bukan cakap saya, ini bukan berkata saya. Semua ulama, semua wali-wali, bara ulama, bara salihin, kalau ada masalah mereka terus pergi. Saya sebelum datang di sini, saya pergi di tempat lain di Indonesia. Saya jumpa Habib di sana. Dia Habib bagi tahu saya, Habib itu ada hutan, tapi hutan banyak, 30,000 dolar. Polis datang minggu depan mesti bayar. Kalau tak bayar kita tutup madrasah kamu. Dia bagi tahu saya, la haula wala quwwata illa billah. Saya dari mana ambil 30,000 dolar? Ini masya Allah, ini mahu orang kaya raya. Dia tak tahu macam mana. Dia apa buat? Ambil salawat maulid. Subhanallah. يقول ما كان عندي شيء إلا هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ودخلت البيت وما استطعت أن أخرج من كثرة الهم والغم. ستغلق مدرستي ويغلق بيتي وتؤخذ سيارتي وتتدمر حياتي. Jadi apa? Kata Habib ini yang berkisah dengan Sidin, ini Sidin musibah nih. Apa hutang Sidin sampai 30,000 dolar. Pilihannya antara apa bayar atau ditutup. Nah, jadi Sidin apa memikirkan kedada lagi apa-apa, putus asa, jalan keluarnya cuma satu yang Sidin miliki, apa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال سبحان الله وأنا داخل البيت اتصل بي أحدهم قال لي حبيب أين أنت؟ قال قلت له في البيت. قال أريد أزورك. قال قلت له أنا ما عندي وقت للزيارة، أنا في حالة لا يعلم بها إلا الله، لا أريد أحد يزورني ولا أزور أحد. Jadi setelah beliau menghabiskan semua perasaan beliau itu atau pikiran beliau itu dikeluarkan beliau melewat salawat, ada orang yang menelpon, Bib ulun hendak belang ulun ke wadah pia. Jadi apa? Kadada waktu lagi, nah hendak menghadapi kam. Soalnya apa? Di pikiran Sidin cuma kayak apa caranya membayar hutang ini. فقال له حبيب لابد أزورك، أنا بكرة مسافر إلى جاكرتا وعندي وصية أمي توفيت قبل 3 أيام، عندي وصية مهمة من أمي أريد أبلغك إياها. كانت أمه تزور هذا الحبيب دائما، امرأة صالحة. قال له خلاص عشان أمك تأتي اليوم إن شاء الله بعد الظهر أتغدى أنا وأنت في البيت. Jadi apa? Kata dia apa? Kata laki-laki itu, Bib ulun ini bukannya ingin datang kepada pian ini hendak belang, cuma ada wasiat dari mama ulun, karena mamanya itu apa? Setiap hari itu silaturahmi kepada Habib ini. Bib ini ada wasiat dari mama yang ingin ulun sampaikan. Ini kalau 30,000 dolar itu kurang lebih 500 juta. قال الحبيب جاء هذا إلى عنده سلم عليه، قال له حبيب الوالدة قبل أن تتوفى أوصت بثلث مالها لكم، وحسبت ثلث مال الوالدة فكان 70,000 دولار. هذه يا حبيب 70,000 دولار وصية الوالدة لكم.
Jadi apa? Kata dia, ya Habib, ini kan Mama Ulun meninggal nih karena ada wasiat dari Mama Ulun untuk yang perlu disampaikan kepada pian. Jadi kata Habib, ya ya sudah, silahkan datang. Sampai dia datang kepada Habib, lalulah menyampaikan, ya Habib, Sidin sebelum meninggal mewasiatkan kepada ulun bahwa sepertiga hartanya itu dijulung kepada pian. Artinya diberikan semuanya kepada pian, sepertiganya. Setelah ulun totalkan berapa dari sepertiga harta ibu ulun, ternyata $70.000, kurang lebih 1 100 juta. قال فقلت سبحان الله صدق من قال أن الصلاة على النبي مجربة للغموم والهموم كلها. Seketika Habib itu pun langsung mengucapkan apa? Benar orang yang mengatakan bahwa bersolawat kepada Nabi SAW akan menghilangkan semua apa yang ada menjadi keluh kesah bagi diri kita. فقال أول شيء قمت جمعت الطلبة وعملنا مولد أول شيء أكثرنا من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Langsung beliau pun mengumpulkan semua santri dan mengadakan akan maulid. Ini pertama yang beliau kerjakan setelah beliau mendapat kabar seperti itu. فالزموا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واملأوا بها بيوتكم نوروا بها أفئدتكم فإنها نور في البيوت وفي القلوب وفي القبور. Jadi maka hendaklah kita lazimi istiqomah, menjaga betul-betul untuk mengamalkan akan salawat kepada Nabi SAW, karena ini yang akan membantu untuk dunia kita dan akhirat kita, bahkan yang memberikan cahaya nanti di dalam kubur kita. فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يسر لكم أن هناك مجلس. قد الإنسان قد يجد صعوبة أن يصلي لوحده، لكن إذا كان هناك مجلس أسبوعي والحمد لله هناك أستاذ من أهل الخير والبركة ويتجمع هؤلاء الأفاضل، هذا إعانة من الله عز وجل وتوفيق من الله عز وجل. Dan ini perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyiapkan di tempat kita majlis yang membantu kita untuk bersolawat. Karena kalau diri kita sendiri terkadang sulit, bahkan terkadang berat untuk diri kita menyisihkan waktu kita untuk bersolawat. Tapi ini alhamdulillah dengan adanya majlis seperti ini membantu kita, mempermudah untuk kita mengamalkan akan solawat ini, maka perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar. وبعد 8 أيام يدخل علينا شهر شعبان شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kurang lebih 8 hari lagi ini akan masuk bulannya Nabi kita Muhammad SAW, bulan Sya'ban, bulan yang mana di situ disuruh untuk memperbanyak salawat. فقد قال العلماء رجب شهر الاستغفار وشعبان شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورمضان شهر القرآن. Seperti mana dikatakan ulama, bulan Rajab adalah bulan beristighfar, bulan Sya'ban adalah bulannya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. والسبب في ذلك أن آية إن الله وملائكته يصلون على النبي في سورة الأحزاب نزلت في شهر شعبان. Dan sebabnya apa? Kenapa jadi mereka mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan salawat? Ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. فلهذا يستحب العلماء في شعبان الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إكثارا بالغا جدا. Maka dari alasan itulah para ulama menganjurkan sangat untuk memperbanyak akan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disuruh untuk lebih banyak daripada yang biasa. وقد قال العلماء أقل الإكثار 300 مرة. إذا الإنسان في اليوم يصلي 300 مرة هذا يعتبر من الذين يكثرون من الصلاة والسلام على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para ulama mengatakan bahwa paling sedikit bisa dianggap sudah dikatakan bisa memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hitungan 300. Dalam artian bila kita setiap hari bisa membaca 300 kali salawat kepada Nabi SAW, maka dia termasuk dengan orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. ولكن جزما المحافظة على مجالس دلائل الخيرات تجعل الإنسان من المكثر من الصلاة والسلام على حبيب الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan orang yang
menjaga betul-betul untuk hadir di majelis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pasti dia akan termasuk daripada hitungan orang yang banyak di dalam membaca akan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana wa iyyakum bi majalis as-salati ala Rasulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dengan majlis-majlis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yu'id alaina barakat dalailil khairat. Dan mengembalikan kepada diri kita akan keberkahan dalailul khairat. Wa muallif dalailil khairat. Dan juga menjadikan ta'lif, artinya senang di dalam diri kita untuk selalu mengamalkan. Wa syurah dalailil khairat. Dan juga membukakan hati kita di dalam dalailul khairat. Wal qari'ina wat talina li dalailil khairat. Dan menjadikan kita orang yang selalu membaca, mengamalkan akan dalailul khairat. Wa an yamla'a biyutana wa qulubana wa quburana wa ajsadana bil khairat. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala penuhkan diri kita, hati kita, rumah kita dan kubur kita dengan kebaikan-kebaikan. Wa an yarfa' darajat al-muntaqil li rahmatillah sahib al-hawl sayyidina maulana al-allamah al-murabbi al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa walidihi wa aslafihi wa yahfaz Allah wa yutala Allah bi'amr al-habib Abdul Rahman wal habib Muhammad wa jami' habaibna wa jami' al-kiyahat wa jami' kibar as-sin ويبارك ويوفق ويزيد رفعه الأستاذ أحمد موفق ويسدده ويؤيده ويقويه ويسهل له أمور الدنيا والآخرة ويبارك في الحاضرين وكل من خدم وكل من قدم خدمة وكل من أنفق على مجلس الهدى وكل من حضر. أسأل الله أن يجعل حضوره بركة وخير وزيادة وأنس ورفعة في الدنيا والآخرة، وأن الله يجعل هذه الليلة ليلة مباركة ويجعل عطاياها جزيلة ويجعل خيراتها كثيرة. بنية هذه الأمطار يجعل الله سبحانه وتعالى أمطار قلوب وقوالب إن شاء الله، ودفع للأذى عن أمة سيدنا محمد، وأن الله يحفظ بنجر، وأن الله يحفظ كلمنتن، وأن الله يحفظ إندونيسيا من المبتدعين والوهابيين والرافضة والشيعة والضلال والزائغين والمبتدعين، ويجعل إندونيسيا قائمة على قدم أهل السنة والجماعة ممن ساروا على المنهج السوي وممن ارتووا بالمنهج الروي، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر المجاهدين في غزة ويفرج على المسلمين حيثما كانوا وأينما كانوا، ويعلي درجات المتقدمين رحمة الله في هذه البلاد من الحبايب وأهل البيت والصالحين والعلماء، وأن الله برجاء هذه الساعة يقضي حوائجنا وإياكم جميعين. يا قاضي الحاجات اقضي الحاجات، يا قاضي الحاجات اقضي الحاجات، يا قاضي الحاجات اقضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بجاه الصلاة على النبي وبجاه دلائل الخيرات وبجاه الإمام الجزولي وبجاه الإمام النبهاني وبجاه المكثرين من الصلاة والسلام على حبيبك الأعظم، اقضي حوائجنا والحاضرين أجمعين يا الله. لا يخرج الواحد منا من هذا المجلس إلا وحاجاته الدنيوية والأخروية الظاهرة والباطنة التي علمها والتي لم يعلمها بيده إن شاء الله، بعافية تامة تامة تامة، وشفاء لكل الأمراض، وذهاب لكل الأسقام، ودفع لكل الهموم والغموم، وستر جميل لكل العيوب، ودفع لكل الكروب، وصلاح لكل الأحوال، وصلاح الأزواج والذرية، ودوام الأنس والانشراح، وأن الله يبلغنا وإياكم خير الدنيا والآخرة ومع كمال اللطف والعافية وغد العيش صلاح دارين. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Mau nambahkan enggak? Hah? Hujan juga harinya? Sedikit lah. Hujan-hujan juga. Kita mintakan kepada Habib Muhammad Wildan menambahkan sedikit karena harinya hujan juga, ada kau berikan juga kita akan mengambil daripada manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz Muwaffaq ini curang gara-gara hujan. Ya, apa yang di luar gimana kabarnya? Mandi hujan? Atau udah pada pulang? Insyaallah, masyaallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gara-gara hujan jawab salamnya. Hah? Apa, Ustaz? Kan sudah pernah ngelihat saya. Apaan? Ini saya ini kebetulan memang hadir ke sini. Apa nih? Situ.
memang pengen hadir di majelisnya Syekh Mukhtar, karena saya juga pernah bersama beliau waktu Hadramut, cuman jauh beda kelasnya. Beliau udah kelas Syekh, saya masih beginner saat itu. Masih belajar, pengen tabaruk juga sama beliau. Alhamdulillah kebetulan beliau ke Indonesia. Dan kebetulan malam ini katanya majelisnya di wilayah Gambut, nggak jauh berarti. Waktu saya datang, waduh, saya kenal tempat ini. Saya kenal tempat ini. Padahal niatnya tadi itu mau nyamar, kata sahabat saya, Bib nggak usah pakai imamah katanya, biar hadir di dalam aja kan kayak gitu, nggak usah duduk di depan gitu, di depan biar para habaib. Tapi ala kulli hal karena kebetulan tadi juga ziarah ketemu sama beliau juga musafaha dan habis dari acara ya terpaksa imamah masih dipakai. Ala kulli hal, masya Allah. Ini alhamdulillah luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini kita kumpul bersama para guru, para habaib, para masyayikh. Semoga dengan hadirnya kita di majelis malam ini Allah tambah selalu keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal. Salah satu tanda berkah kita itu makin langgeng duduk di majelis. Tadi kita udah dengar banyak banget faedah-faedah sholawat, bahkan saya pun tadi hampir mau nangis juga. Karena bener sih kita ini kesehari-hariannya kita ini kurang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dulu waktu saya di Hadramut, waktu saya di Tarim, bahkan dijelaskan Syawari Tarim Syekh liman la syaikhalah. Jalan kota Tarim itu guru bagi orang yang nggak punya guru. Kalau emang dia nggak punya guru, artinya apa? Nggak mungkin kita di Tarim nggak punya guru tuh, nggak mungkin. Pasti kita dapat guru. Cuman artinya jalan aja bisa memberikan manfaat. Jalan-jalannya aja. Di antara jalan-jalan yang keren ini catat nih, ingat. Kalau memang dari awal ceramahnya kita banyak udah denger macam-macam, jangan lupa ini dua nih kita amalkan. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang mendengar ilmu kemudian diinstal di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini gampang banget. Cuman kadang-kadang memang ya namanya setan tuh nggak bakal pernah ngasih izin kita masuk ke dalam surga lewat jalan tol, nggak mungkin. Makanya setan itu kepengen kita itu selalu lupa. Itu disebut dengan manusia. Manusia. Man adalah orang, nusia yang selalu belum tua udah pikun. Kenapa? Karena kita dibantu sama setan. Yang ngebuat kita lupa adalah setan. Sehingga ketika kita ingin mengamalkan amal-amal yang pernah kita dengar di dalam majelis itu lupa. Oh iya, astagfirullah. Oh iya, lupa. Enak kalau masih oh iya, berarti lupa masih ada ingetnya. Ini udah lupa beneran, udah nggak tahu lagi, udah kita ngeblank. Di antaranya apa? Dua amalan yang paling ajib, yang paling masya Allah, yang paling istimewa. Yang pertama ifsyau salam, perbanyak nyampein salam. Kebetulan saya kumpul di sini, datang ke sini ini 1 tahun yang lalu, Zat. Ya, waktu Rejab juga kalau nggak salah. Kayaknya udah pada lupa sama saya, betul? Lupa nggak? Nggak lupa masa. Emang pada nge-follow Instagramnya Habib. Makanya di dalam Instagram Habib sering menyebarkan satu ilmu baru yang setelah Habib teliti dan Habib pelajari, dengar dari guru-guru juga, ternyata keren tapi banyak diabaikan. Yang pertama apa? Ifsyau salam, perbanyak salam. Coba kita perhatiin, kita buktikan. Kita kalau hadir di majelis, kita hadir di pengajian-pengajian. Apalagi seperti sekarang nih Isra dan Mi'raj, mungkin setiap hari kita nih ada acara Isra Mi'raj, betul? Ada undangan di sana di sini dari siang sampai malam, acara luar biasa, masya Allah, berkah kita dapat. Tapi pengamalan ilmu, ini perhatiin, ketika penceramah salam itu 70% yang jawab, ada 30% lagi masih santai main HP, bengong, nggak tahu. Itu yang ceramah. Kalau yang MC salam 50% yang jawab. Kenapa? Karena MC udah sering salam. Dari awal dia salam udah sepi orangnya kan, udah pada lemes, datang pada ngobrol dulu, ya apa kabar, gimana, dari mana lu, hujan nggak tadi? Kita ngobrol kayak gitu nggak denger MC salam. Kemudian kalau Qori yang salam lebih rendah lagi, 5% yang jawab. Kenapa? Karena Qori mulai ngajinya aja udah rendah, maka salamnya juga rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang denger kupingnya ini dipakein headset sama setan. Makanya akhirnya nggak denger salam, buat yatubillah min. Padahal nih kerennya salam nih. Ini ingat nih, ada 2 doang, nggak usah panjang-panjang. Hujan, tolong malaikat matiin dong. Ntar kelamaan gue ceramah. Nih 2. Ya, yang pertama ini masalah salam. Kenapa? Karena keren sekali ketika
di dalam khususnya kita ini di Indonesia ini kan kalau kita perhatiin Syekh Jamil tadi nggak mulai dengan salam, karena kebiasaan kita para guru di Hadramut pun nggak ada yang namanya salam. Kenapa? Karena salam itu udah jadi doa tiap hari tiap waktu, ketemu sama orang dimanapun salam. Makanya tertib kita di tarim syawarik tarim syekh liman la syaikhalah, jalan-jalan tarim itu seperti guru bagi orang yang tidak punya guru. Terbiasa kita dengar orang tua salam sama anak kecil. Kalau di Indonesia kan kebalik. Anak kecil salam sama orang tua, yang pakai sorban, yang pakai gamis, yang pakai syal. Assalamualaikum, habisnya kabur. Kenapa? Salamnya main-main doang. Yang bapak ngejawab, belum tentu ngejawab. Yang ada apa? Kurang ajar, anak siapa sih itu? Coba kalau ditarim, kita lihat orang tua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya am. Anak kecil ngejawab, Waalaikumsalam, wahai paman. Jadi kekeluargaannya itu udah kayak erat banget. Tapi di balik salam itu sendiri, seperti yang kita doa di dalam habis sholat, Allahumma anta wa minkas fahayyina rabbana bih wa adkhilnal jannata daraka daras. Keren banget. Apa yang kita doakan? Allahumma antas salam. Salam itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nama lain dari namanya Allah Subhanahu wa taala, dan zat tersebut bisa memancarkan pesona salam, wa minkas salam. Dan darimu ya Allah engkau pancarkan sinar salam, pesona salam tersebut. Dan ingat kita mintanya apa? Fahayyina ya Allah, hidupkan kami. Berikanlah oksigen kepada kami. Ini dari oksigen salam. Wisata salam, lingkungan salam. Apa itu salam? Karena selain nama Allah, wa adkhilnal jannata daras, nama lain surga itu daras. Kerennya ternyata setelah teliti kita perhatikan, orang yang nyampein salam hukumnya apa? Hukumnya apa? Gak kedengeran, hujannya deras, hukumnya apa? Yang laki jawab wajib, yang belakang jawab sunnah. Pulang-pulang berantem gara-gara khilaf. Yang ini jawabnya wajib, yang itu sunnah. Enggak, jangan berantem. Apa jawabannya nih? Ini pelajaran tugas guru kita makin berat ini kayaknya. Apa nyampein salam hukumnya sun? Apabila dilakukan dapat, ditinggalkan dapat. Sunnah. Apabila dilakukan dapat, ditinggalkan dapat. Enggak dapat apa? Kalau ngejawab salam hukumnya apa? Jadi serentak semua jawab ya. Apa hukumnya nyampein salam? Nyampein salam. Sun? Sekali lagi, apa hukumnya jawab salam? Kalau yang namanya nyampein salam itu sunnah, kemudian ngejawabnya wajib, kenapa? Kenapa? Kenapa harus wajib? Kan amalia sunnah harusnya able to able-nya, ya kepala-kepalanya itu kan harusnya sunnah sama sunnah. Ini kenapa nyampeinnya sunnah? Nyampeinnya sunnah, tapi ngejawabnya wajib. Ternyata setelah diteliti, kerennya salam yang kita ucapkan, Assalamualaikum. Anak kecil yang dari awal belajarnya nyamaikum, sampai kita tua udah Assalamualaikum. Hati. Dari awal dia ngucapin salam sampai dia meninggal dunia, satu aja salamnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, cash close, jalan tol langsung masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Keren nggak salam? Mantap nggak salam? Kece nggak salam? Makanya dari sekarang ini jadikanlah kata Rasulullah, khamsun ala muslim, hakul muslim khamsun ala khamsin, itu 5 hak diantara untuk umat Islam adalah ifsyau salam, nyampein salam. Jadikan itu pedoman hidup kita, jadikan itu kebiasaan kita untuk ngucapin bagi siapapun, termasuk anak ke tarbiyatan lahum, untuk mentarbiyah, untuk ngedidik mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira lanjut tidak? Masih mau lanjut? Ini kan hujan gak berhenti-berhenti ya. Kayaknya sampai subuh nih hujan nih. Gak mau juga gue ceramah sampai subuh, jadwal gak ada. Gak masuk omset ini. Ya, nih yang kedua nih, penting. Apa itu penting? Sebenarnya gak penting-penting amat, karena udah disampein. Yang lebih afdol tadi, guru kita nyampein apa? Akthiru minas salati ala Nabi Muhammad. Jadi pengalaman kita selama di Hadramut itu selain Assalamualaikum apa? Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Saya perhatikan sendiri kalau kita udah masuk sahur, ya Allah, sallu ala Nabi, ya Allah, sallu ala Nabi. Jualan sallu ala Nabi kalau di sini 5.000. Kan gitu. Itu yang diucapkan. Kalau orang sana, ya Allah, sallu ala Nabi. Jadi kebiasaan mereka itu udah jadi kayak ucapan kita ini sering kan ucapan kotor gitu kan. Kebiasaan kita kalau kita kaget, apa yang kita ucapin sih? Kalau kita kaget dikejutin gitu.
Apa yang kita ucapkan? Apakah kita ucap Allahumma sholli Muhammad kayak gitu? Jadi kalau orang udah terbiasa zikir di dalam lisannya, itu jadi kebiasaan dia. Maka pengen tahu kebiasaan lisan kita itu apa? Saat kita terkejut, apa yang kita ucapkan? Kalau saat kita terkejut kita ngucapin kata-kata kotor, waliyadzubillah min dzalik. Zaman sekarang ini terbiasa ya, ibu-ibu ngomong apa, Bu? Hah? Patrol. Iya. Suka ngomong patrol. Patrol kayak gitu ya. Itu bahasa-bahasa waliyadzubillah min dzalik. Ngerti enggak kakak lo? Ngerti? Gue kiasin aja nih majelis tampar sama malaikat kalau ngomongnya asli ya. Ngomong kayak gitu waliyadzubillah min dzalik. Kalau udah terbiasa ngomong kayak gitu, keseharian dia, kesembunyian dia, saat dia terkejut nggak sengaja dia ngucapin kata-kata tersebut secara sharih, secara lantang sehingga orang lain bisa ngedengar. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau misalnya ternyata setelah terkejut dia serangan jantung meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, kata-kata terakhirnya patrol. Siap nggak kayak gitu? Makanya biasain. Dari sekarang nih biasain banyak-banyak kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena kita tahu sebenarnya zikir lain juga keren. Kadang-kadang ada orang yang terkejut jawabannya astagfirullah kan kayak gitu. Bagus nggak? Bagus. Istighfar keren. Khusus bulan Rajab istighfar. Mantap banget itu. Tapi ingatlah kalau salawat ini seperti yang beliau bilang tadi apa? Bermasalah apapun kita dalam kehidupan dunia kita ini tiap hari itu pasti galau, sumpah. Kenapa? Karena tiap hari keadaan kita itu pasti banyak masalah, khususnya masalah keuangan. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Kalau minta sama suami dikasih nggak, Bu? Paling susah minta masalah apa, Bu? Masalah ranjang? Hah? Paling cepat, Bu. Paling cepat. Ayang, malam Jumat, tancap, betul nggak, Pak? Tapi ayang besok mau belanja apa? Kalau udah kayak gitu apa jawabannya? Bentar dulu, buka dulu ATM nih, ada nggak nih? Rekening belum masuk nih, gajian belum? Masih lama. Waliyadzubillahi min dzalik. Itulah keadaan yang sering terjadi sama kita. Jadi permasalahan duniawi kita dijawab oleh Syekh tadi apa? Perbanyak sholawat. Makanya udah keren nih kalian ini, udah masya Allah. Saya ngerasa iri, saya ngerasa hasut kepada kalian yang sudah hadir di sini istiqomah, yang kayaknya wajahnya juga nggak pernah berubah dari tahun kemarin sampai tahun sekarang. Kalau kata Habib Idrus di tahun yang lalu saya ingat masalah apa mukena masalah jilbab aja kalian sampai belinya tuh kredit kayak gitu. Saya masih ingat tuh ceramahnya Habib Abdullah Idrus, betul ya? Habib Abdullah siapa? Habib Idrus ya, Habib Idrus ngomong masalah beli baju yang kredit, jilbab yang kredit. Ini kayaknya jilbabnya dari tahun kemarin sampai sekarang nggak ganti. Gara-gara Habib terus ngomong kayak gitu. Ini saya terus terang ngelihat kalian subhanallah. Makanya dengan berkah kalian yang hadir di sini, saya pun yang ceramah, saya berharap kalian doakan saya juga. Doakan biar pertama dimudahkan dakwahnya, dilancarkan rezekinya. Amin dong, yang kuat amin. Kenapa? Karena malaikat ngomong amin walaka mithlu dzalik. Amin, dan kau juga dapat seperti apa yang kau doakan buat orang tersebut. Makanya doakan saya biar saya cepat dapat jodoh. Tuh kalau saya ngomong kayak gitu yang amin kuat nih bapak-bapak. Pak, udah cukup satu Pak, kita ini ahli tauhid Pak. Kalau saya belum, memang nol. Dari tahun kemarin saya datang itu udah pertama kali saya pisah sama istri sampai sekarang. Kalau bapak-bapak yang nggak pisah sama istri jangan amin lagi. Walah kami itu dalik kata malaikat. Kau juga dapat kan berabe kalau di rumahnya ada dua. Berantem nggak? Berantem nggak? Doakan saya semoga cepat dapat jodoh. Tuh kan bapak-bapak yang amin, ibu-ibu juga amin. Gimana saya nggak tanggung jawab, pokoknya pulang-pulang dari sini insya Allah maghfur, dosa-dosa kita diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir saya minta izin juga Ustaz Muwaffaq nih, saya ada sedikit promosi untuk mengajak bagi siapa yang pengen belajar takhusus bahasa Arab. Jadi kita punya sahabat, termasuk sahabat Syekh Jamil juga yang sekarang ini ada di Temboro. Kita punya daurah takhusus bahasa Arab 4 bulan. Insya Allah bagi siapapun yang anaknya pengen belajar bahasa Arab kursus, atau mungkin kalian yang pengen kerja di Arab gitu, pengen ngobrol bahasa Arab, atau pengen ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad biar bisa ngomong bahasa Arab. Jadi ceramah saya Jamil tadi nggak perlu nggak perlu diterjemahin lagi, udah denger udah paham langsung. Alhamdulillah ya, ajib kan bahasa Arab. Jadi kalau pengen belajar tafadhol ahlan wa sahlan, hubungin ke saya langsung di Instagram atau minta nomor ke manajer saya. Insya Allah nanti akan kita sambungkan ke sana 4 bulan. Apa aja yang bisa didapat? Insya Allah di sana bisa dapat berkuda,
Jadi siapa yang pengen mencoba berkuda tiap hari berkuda nggak apa-apa, hampir jatuh, hampir nyungsep nggak apa-apa. Kemudian apalagi memanah. Jadi semua sunnah Rasulullah insya Allah akan ada tatbik, akan ada apa namanya kita bisa pakai di sana insya Allah. Dan termasuk ada ontak juga ada kayak artefak Rasulullah seperti rambutnya Rasulullah, darah Rasulullah, keringatnya Rasulullah dan lain sebagainya. Ada kitab-kitab terdahulu juga imamannya Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Insya Allah Allah mudahkan bagi kita semua langkah-langkah kita, hajat-hajat kita menuju apapun yang kita harapkan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Hadza ma narqulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم فهم النبيين وحفظ المرسلين وأغننا بالعلم وجينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا مجيب السائلين. يا ربي بالمصطفى شهدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى شعار الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا وشعار الكرم يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين رحيم اجعل مسلمين تقبل الله منكم يا كريم. بارك الله فيكم.